Ciao! Welcome to Viet Language channel. Today, I will teach you new phrases for shopping and bargaining in Vietnamese. The word for go shopping is đi mua đồ. Đi means to go. Mua means buy. Đồ means things. So go buy things. Đi mua đồ. Let's say you enter a clothing store and the seller come greet you and ask you what do you want to buy. Anh muốn mua gì? They will address you as anh if you are a man. Muốn, want. Mua, buy. Gì, what. Anh muốn mua gì? What do you want to buy? And if you are a woman, they will address you as chị. Chị muốn mua gì? Chị muốn mua gì? Let's say you want to buy shirt. Tôi muốn mua áo. Tôi, I, muốn, want, mua, buy, áo, shirt. Tôi muốn mua áo. After you selected a few items and you want to try them on, you ask, tôi thử được không? Thử means to try. Được không? Okay or not? Tôi thử được không? Can I try it on? And the seller can either answer được, okay, được, or không được, not okay, không được. Let's talk about size. Nhỏ. Nhỏ means small. To. To means big. Cái này. Cái này means this one. If you want to say this one is too small, cái này nhỏ quá. Quá means very. Cái này nhỏ quá. And if it is too big, you say cái này to quá. Cái này to quá. If it fits you, then you say cái này vừa. Vừa means fit. Cái này vừa. This one fits me. How about color? The word for color is màu. Màu. If you want to ask, do you have a different color? Có màu khác không? Có means to have. Màu, color, khác, different, không or not. Có màu khác không? Do you have a different color? And to that, the seller can either answer có, yes I have, có, or không có, no I don't have, không có. Let's talk about style. The word for style is kiểu. Kiểu. If you want to ask, do you have a different style? Có kiểu khác không? Có kiểu khác không? To that, the seller can either answer có, yes I have, có, or không có, no I don't have, không có. After you selected what you like and you want to ask, how much is it? Cái này bao nhiêu tiền? Cái này, this one, bao nhiêu tiền? How much money? Cái này bao nhiêu tiền? And the seller can answer cái này giá. Giá means price or cost. Cái này giá, this one cost, and then the amount of money. Now are the phrases for bargaining. Let's say the seller says that this costs $20. Cái này
giá 20 đô. Cái này giá 20 đô. And you think the price is a little high, you want to ask for discount. Bớt được không? Bớt means to decrease or discount. Được không? Okay or not? Bớt được không? The seller decreased the price from $20 to $15. 15 đô được không? 15 đô được không? $15, okay? You think it's a good price and you decide to buy. Được, tôi mua cái này. Được, tôi mua cái này. Okay? I'll buy this one. Now let's review what we just learned about shopping and bargaining with the following dialogue. Chào, chị muốn mua gì? Chị muốn mua áo. Chị thử được không? Được. Có màu khác không? Có. Có kiểu khác không? Có. Cái này bao nhiêu tiền? Cái đó giá 20 đô. Bớt được không? 15 đô được không? Được, chị mua cái này. That's it for today. If you haven't, you should check out my other video about clothing so you can have more vocabulary for shopping and bargaining in Vietnamese. As always, don't forget to like and subscribe. Cảm ơn!